Bala kaban berdi, ando iti kita era keping baca masuk Injil Luk tetek 22 baris senda indi tok ijuk puru indi. Timpuh mbe sendek tinan ngintu gawai ruti de kai biragi de biganan gawai ping lepes. Bala pinuuh padri Yahudi dengan bala pinuuh adat tiraun dengan bala ratus. Lalu minan cara bisukan mego jeren tinan kinabus Jesus. Wang seen mindu nguasa Judas de biganan Iskariot. Indi urang masu murid de semeheng dua. Jadi Judas bidaput dengan bala padri Yahudi, dengan bala penyaga tempel ngatur langkah. Tinan nyerah Jesus ndek balana. Balana senang awang. Lalu irang upah na minan duit. Judas setuju dengan iti. Lalu tiguru mego cara depaguh tinan nyerah Jesus ndek balana. Cara debisukan masu pimpuan bala ratus. Andu gawai ruti dekai beragi meh mandeg. Wang bala domba ira dok bileh dedek kayunaan. Jesus pitayin Peter dengan John yu iti. Penuh dengan gagau pimaan datinan kita ngirami gawai penyudah. Dapih tempat daerah akem mehen ami si dia siken balana. Ne nyaut. Wang kinde memeret pasar. Ada indi dari ngebon payen de biumon ira naput kinde. Najah na meret ramin de beret na dengan nyanda nek inya dengan puramin. Guru nyike namu. Dapi ya pita daerah tinan bala murid dengan aku maan gawai penyudah. Ne era niju pita luteng de bahas. De umbeh sinikep. De ain semua umbeh si dia. Balana panu. Lalu naput semua kayu mung de odok pidaan Jesus ndek balana. Jadi balana si dia pimaan gawai penyudah. Wang masa si en bermandek. Jesus ngulu sendek mija dengan bala rasul na. Ne nyenda ndek balana. Aku keren raya iramaan gawai penyudah dengan kinde. Si bayu aku odok pijera. Aku pidaan de kinde. Aku kai iramaan iti. Si bayu pemerintah tanpa odok karui. Mbe sien Jesus ngumbit calis. Nyugon terima kasih dek tempa dengan nyenda. Tumbit iti dengan binagi na dengan bala adep kinde. Aku pidaan de kinde. Aku kai ira nyehep wain iti. Tok pimandek andu pemerintah tanpa. Mbeseen na ngumbit ruti. Nyugon terima kasih ndek tempa. Siningkep na. Lalu jugon na ndek balana. Dengan nyanda. Iti tibu aku. Da jugon ndek kinde. Tundah iti. Tinan tiyen aku. Mung seen lagi na ngumbit calis. Wang ngumbeh maan. Lalu nyanda. Calis iti ya. Sim peket bau tempa. Da tinatap minan daya aku. Da umbeh piluah dedek kinde. Pak tebek. Inya da nyuah aku. Ada sendek meja iti dengan aku. Anak misia era kabes. Mung da umbeh tinatap tempa. Pak menebiek inya si en da nyuana. Mbe sien. Balana ti guru nyiken. Ayo pan adep na. Asih de masu balana
Da ira ngundah kireja iti. Adeh pinaruh da ancah murid Jesus. Pasal asih masu balana. Da pingabis bahas. Jesus nyanda ndek balana. Bala raja inya kaper. Nguasa anak buahna. Dengan raja balana ceun geler. Dengan bala inya. Iti beken carana dengan kinde. Inya de pengabis bahas, mesti mung inya de pengabis ungot. Dengan pinuuh, mesti mung ulun. Asih de bahas, inya de ngulu atau inya de pidaren ne. Memang inya de ngulu maan. Pak aku, indi masuk kinde de pidaren. Kinde mbeh bisa ma aku, dua penyusah aku. Dengan mung amang aku, muh nyugon dek aku hak ngatur. Jaji, aku nyugon dek kinde hak de sama. Kinde iramaan dengan nyehep de mija pemerintah aku. Dengan kinde ira ngulu de takta. Ngakim semeheng dua banca Bisrael. Simon, Simon, kaping, mindu mbeceun ijen, tinan cuba semua kinde. Ira meken de paguh, masu de biek. Mung bala pingume, meken buah pedi, masu giluguh na. Pak aku bersemayang de degamu Simon. Mehen pisaya amu kai lemah. Pak, wang amu balik negaku. Tinegep mah, bala beradi dari amu. Peter nyaut, Tuhan, aku sedia merejel dengan akem. Dengan kabus bisamah akem. Aku pidaan degamu Peter. Jesus nyanda. Anjau ira kai ngukok ngare iti. Tok amu nyanda. Pin taruh kali menang. Adep amu kai empuan aku. Mbesien. Jesus nyiken murid na. Wang aku madakinde luah ngamina. Kai ngeben dompet duit. Kambut kain atau kasut. Adakah kinde kurang ani-ani? Anyap kayu kurang. Saut balana. Pak iti na. Jesus nyanda. Asih-asih de ada dompet atau kambut mesti teben. Dengan asih-asih de anyap pedang mesti jua baju double lalu birih indi. Ngin aku pidaan de kinde. Bu kudus de nyanda. Ne nawa nasib bala inya di biek. Mesti maru jaji pasal aku. Ngin ani de umbuh tenulis pasal aku. Ira marui jaji. Bala rasul nyanda. Tubek Tuhan. De ati ada dua pedang. Jesus luah nyepa lalu penuh. Mung de biasa tundah na. Ndek darut olive. Dengan bala muridna pun suwa. Wang ne mbeh tok tempat sien. Ne nyanda ndek bala na. Semayang mehen kinde kai odok pingancu. Mbeh sien ne nyelung juho icek masu bala na. Lalu unjuh semayang. O amang ne nyanda. Kan akem ira sigen calis penyusah iti masu aku. Ngan na beken pingkira aku. Pak pingkira akem ira odok najah. Indi malaikat masu seruga tangga. Lalu nulung negep na. Ne gerumeh semayang. Mana pun awang susah. Adas na kitek rebu. Mung daya de tanah. Maket mbeh semayang. Ne balik dek bala rasul na. Lalu naput bala na bees. Ngin mene-mene susah. Ne nyanda ndek bala na. Manih kinde bees. Maket dengan semayang. Mehen kinde kai rebu dua pingancu. Jesus masih nyanda. Wang bala ratus mendek. Nuntun beda Judas. Indi masu de semeheng dua rasul. Ne mendek lalu nyium Jesus. Pak Jesus nyanda. Judas, adakah minan cara nyium amu nyua anak Misia?
Wang bala rasul de ada bisamah dengan Jesus. Tebek anih de umbah belaku. Bala na nyiken. Patut ke ami menan padang Tuhan. Indi mesu bala na ngahup nakep kuli kepala padri. Lalu mancap keping tauh na. Pak Jesus nyenda. Mbeh na megeh keping dari sien. Lalu puri na. Mbeh sien. Jesus nyanda nek bala pinuuh padri dengan pimahas penyaga tempel. Da mendek ira nakep na. Adahkah kinde mendek bisenjata menan pedang dengan papaan? Mungka aku inya debiek. Tiap-tiap andu aku bisa mah kinde de tempel. Pak kinde kai cuba nakep aku. Iti mah masa kinde. Wang kuasa pimete nguasa. Balana nakep Jesus, lalu ngeben na negramin kepala padri. Dengan pita ngajah balana masujuho. Pumpun apoi ada odok tundah da tudak pekan. Lalu pita suwa ngajah bala inya ngulu ngiluling na. Wang indi masuaman tebek na ngulu ngiluling pumpun apoi. Na pirati pita dengan nyanda. Namba iti pun ayo Jesus. Pak pita na yem na. Dayung, aku ngan kai puan na. Kai tuhai mbeseen. Indi namban tebek pita. Lalu nyanda. Amu ngan indi masu balana. Pak pita nyaut. Dari, beken aku. Kira indi jam beseen. Indi lagi dari gerumuh nyanda. Kai dapat odok dayem. Namba iti ngan ne ayo Jesus. Ngin ne pun bigalili. Pak pita nyaut. Dari, aku kai puan ani da senanda amu. Timpuli, wang ne masih nyanda. Enjau ngukok. Tuhan bigiling lalu pirati pita. Dengan piten tian ani da senanda Tuhan dekna. Si Bayu enjau ngukok ngare iti. Amu nayem aku taruh kali. Nyanda adep amu kai puan aku. Pita luah dengan muas nyesa lawang. Dari denyaga Jesus ngati tengin nyipet na. Balana nutu batu Jesus minan kain lalu nyiken na. Asih dan namparamu pidaan. Balana peluah macam-macam sanda tinan ngaih na. Wang andu nyawa, bala pinuuh padri, dengan bala pinuuh adat bigumpul. Lalu Jesus odok teben luah, naput balana. Pidaan degami, kuan balana. Adakah amu Mesaya? Ne nyaut, kan aku pidaan asih aku, kinde era aga pisaya. Dengan kan aku nyiken kinde. Kinde aga nyaut. Pak masu iti na. Anak misia era ngulu kandek tauh. Tanpa depala bikuasa. Balana nyiken. Amu itikah anak tampa? Na nyaut balana. Kinde da nyebut asih aku. Lalu balana nyenda. Ami kai piralu saksi. Adep ami mbekeping anih de kuan na. Injil Tuhan, puji negakem Tuhan Yesus Kristus.